Kassala. Donc, nous allons appeler chaque classe. Vous passez la classe devant, derrière le drapeau et un à un, une à une, vous faites votre Kassala. La classe de premier, ceux qui vont faire le Kassala. Jina janshamba tukimukala saka tukumpala kwetu bakunwelela kasala kakwetu tikasanskalo mkamashu kata tulamluang byongo ni masanga bichikla mumai twabage nansa kabamkale ngalu wamanasa kosintika mukulu twabasan mujitunga banai mulwen basambo mbata mulongu twakapanga nyundu abushitu mwanana bikamina cho twamchiku msema mamishan chabe twasagija ibante mele Oi kabiji banga nina shukujitensha jina jani sanga jumlengu wa mukalasa kakumpala ikumpala wenu bakunelela kasala kakwetu mema sanga jumkwa mukwanya mwila mwena jogo mwena jela wa machijumu wa mungita mulumimu wa mfa mungita mukadi mupang wa mukabu jumbaga jikele mitanta wabaila mwana chama za kufunga masendo kwa matashilo bene jumenda wansa bena soka bena lo aba dibele lo jumpa bena mutane kunyanga mwele bena mulekela ne kumulekela kuya tasani mlabantu majeni Bamba jingas kujitesh Mema mshin mukakala jumena kalal mamshin jua kalal Selamai wa mkaten mwena lungu wa mwata jamatan chibata wila kabata mwena tan utombo wangu la mkalenga mwena mwemulanga koi mwajibu wa mchibata wa mke mchukuta chinpashi kuandika moyo wewa kushisha kwa sachilungu wakabenge la mkulumpa muntu wa mweje lubanda mlanga mpweka babenga malaba abenda mashala mena bisuku balambi temba Lambla ni vaji, lelu balambla kaleshka hundwa sakida bantu mayemile. Bana bet moyo kabi. Memba mkunji, kudumu kwa tombolo, wa musu wa kukalena, mutu wa mulungu, kujumita nyamanya sukubonga, buka chitunga, mleja abagalenga, mlelapto gato kulela nisekmwadu. Wamukula jampopo kanda wamai wakanini wamai bashala kala tosa kila watu banga nyingite jiteja gina jan chilu wakabe jumulo ngala sakibi jibe muchilo ngeri chabansa gina jamlo shwani kabe yakatu jumuma na mabe kwa kwela kasala kakwe mama chilungu wakabe jumukwanga mukwa shidani mwena kazaji jumasela mwana mbuji wakwa lobu chubanga wakubichi mleja panga maboy njimba ya musangan wakufila mutombo ne kalbi wamen chingona matamba ne kazaji wampeng mbuna kangolo mene lwabe yakayomu netubaji kamulonga bwanga nekele mawa babiloni kabe jumwelele chon nechuba waba museng nekazema waba bulu wabumitugu kumingele benda kunshikwa mukeza wa mali waba dibakumba bishikisha mumbai wakalala ngadi wabza tasingila iwante mayi Ande kuyoye nai Mama kasende ngulu Mama kasende ngulu Ngulu mpala kwa nama kunela kasara Mwedeja nisara kutongo Mama kasende ngulu Songa kukani Wana wadela ndeja Kalume kitoto nyegi wakala Mama inji wena kalaba Ujibato oke bachina wakufuru Ujimenyu ni utuka ine masana Vula kule usongel basu yeya kulo ishabatu wa vula ya kujamba bifule eyo ngashijata sikule wate ana bekimiye banga njingisha ina jani mkambali ule wa mkalasa kisatu mamulongi shimbuche kuyeni ingila kasala kafuritu mema mbuli imukapa lonjumwe na kalala wamushiju wa kalala Sela mai wa mkatenta
mwana lungu wa mwataraja matanda bata wila kabata mwana ntanda utogo wangu la mkadenga mwana wewe mlanga ngoni wajibu wangu chibata wangu kendi ujikuta chini pansi paambika moyo wewe kushisha kwa chilungu akabenge la mukulumba muntu wa mwiti lubanda ni mlanga mpeka ajibabenga ni maraba abenda akumashala amena bisuku ajibalangi lante wantembwa ulanda ni mwaji lelo mbalanda kale chwabunda asa kijira bantu bana yoye banga ninji teja nina jani mbanza kale mulongo wa mkalasa kisaka jamulongeshi buchi muyengi nyingela kasala kakwetu aine musonge mpaso mwana akuke ofokaya ndibu mutande kuibabiji abakiji Mungu asana kabushelu elenge kashudika bashudile abawuluma boko belele musoja abawuluma tamu tasagila abantu menileni bana betu moyo kabiti banga ni manchi kujitesha yina dari mbuka sawa kando jumla wa mukala sakina ikabe chilonga cha mbansambi damlonga shuwani mpiana kabamu mwima na kumpala kwenye bakwela kasala kakwetu mema ndibuka sawa kando wa buka sawa kalombo akangutu tujibabe na chumumbela kabo ngabaka bakandanyo kabada chula abanya ilanga subudi la tuhamba bambila katamuka ngomwele bibimu waba file chiwele bumina pamunya bamlo chiwati kamakam waje chende chabenda kichakuhungila mbaya kasonga bulundu waba songela kibochondo yishale kichakusonga majimba kasumuka malenga fulelanga yenda kupati basambombo asala dilaba tuwele bana betu moyo nwani bamba nyinganshi teja ina jani pot kalamba imuloi wa mkala sakina ikabe uchilonga chamba sami jamulongeshi piana kabangu yima na kuipala kwenba kunele wakasala kafunzi emanji mushinga la watizambi waka komangu wa mulonzo wa munga chua mkakundi wachikumila mwitu wabali bafika bengele kunimu mushinga la watizambi wena ngunda wa munga chua mkakundi wachikumila mwitu wabali bafika bengele kunimu sasa ila wante mileni 5e. Moye kabiti. Banga nyingashi teja. Jame mangalambi kai. Indumulongi wa mkala sakitan mwamulongeshi ngalula ilunga. Uchilonge lucha abansambi. Chiliche baka kudumuntu wa mbulondo. Jina jende bagibanga samu kabisala. Jingela kasala kakwetu. Mema ngalula ndimuko akashila mwana byaya pamuchindunu mabondo asenga. Bakunza tutakututuengelela bunyumu kataita katumbela masanja ya panyuma mema ngalula wambikayi bikayi wachimanga chimanga wakabuya wa ngalula wakubela wandaya daya wampunga wansamba wambikayi tasengila abantu ngene bana betu moyo wena moyo kabisa banga nyingashi teja jamema bila kambali jumlongo wa mkalasa kitan mamulonyeshi ngaila ilunga mutulonge uchaba sandi chimbaka kujumuntu wa kolondu jenda jina badibanga samu kabisala ninwela kasala kakwetu mema mwili mukala jumwena kala mamshidwa kala musela mai wa mkataki manalumu wa mwatala shamatan chibatawila kabata mwenantan mutobo wangu la mkalenga mena mwe mlanga poni madiwa wangu chibata wa mkenji mtukuta chini pashi wandika moyo yeya kushisha kwasa chilungu makabenge la mukulumpa muntu wa mweji lungu lubanda ni mulanga mkweka badibabenga ne malaba abenda mashala amena bisugu badibalandila tembwa ulandila ngaji lelu mbalandila kaleshika hunda kasabdila kwanti mayi nyoyo yenwaye banga dinga sinji teja
Mema ndikaseka nga uloyo mkalasa kisambo mbe uchilongelo cha bansambi chikumpala kwenu nisanga jabunya wema kwela kasela kakwe mema ndikaseka wanga namba wakabe kalala wakayeme wakaso mema njumwanyemba wakuba kwa mulumba benanti wamunyangala limyendela mundu wakumyenzi ya shukuru mitoi wakatenga bajikaye jai mufika mpala wengena makai abajila miji mabashebe bulungu amukabo katika la ngaza ibasanisha bulungu akamwanya bakuru bilaje matoka bukalelo ngamane nisakijini Bana betu basi moyo na mama nga jingi teja yani mwangu mkeni tu mulo ngamkala sikisambo mbe uchilonga cha banshan kwa mulo shwetu tutachimpa nikumpala kwa nongo ameme kunele kasala kabu mama mkono wantu mbaba wena kalenda wa mwaka shundana ina kama amchile chabuji kimesanga amulushi barwa chuza tu ushi barjubiri le milungu zala ya kusuma mimba milungu waja itawaba dimesi matangi na milungu makasa mashara amuli manje wena maji wa mukasi abadi batanda ne mukaji abe ina mujiba wako alike da wanzubu kabanji na wanzu abadi bashina ntenga mali tenga wa mamu wabe ni ba kuya panje shimamila la ya mbole jumutito itawaka bimba ne kajima wa mugenji kabenge ni kaji kantita wa mulwa mwini mutifumba kabulwa baye nje asa kitila mutini. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons instauré depuis le début de l'année scolaire passée 2022-2023 et nous continuons 2023-2024. Désormais, c'est une pratique instaurée dans dans l'enseignement de Chiluba. Dans l'enseignement de Chiluba, nous pensons que nos kasala ou nos poèmes sont c'est une pratique importante, de même que les poèmes, les récitations en français. C'est comme ça nous avons dit, ok, il faut plutôt associer les parents, les familles dans l'éducation de leurs enfants, parce que nous voulons que leurs enfants aussi n'oublient pas d'où ils viennent. Notre culture est importante. Et nous disons, voilà, le kasala pourrait aussi susciter, stimuler chez nos enfants en particulier, de mieux connaître leur provenance et leur appartenance. C'est un sentiment aussi patriotique que nous sommes en train de stimuler chez nos enfants, parce que le kasala, nous voulons en faire vraiment, disons, une pratique, faire la promotion comme on fait la promotion de notre chanson, du rumba, de la rumba congolaise. Alors ici au Kasaï, nous pensons que le kasala pourrait être aussi, pourquoi pas d'ici quelques années, faire partie du patrimoine national et international. C'est comme ça nous commençons avec le plus petit, en espérant qu'un jour le ministère de la Culture pourrait s'en accaparer et puis faire cette promotion. C'est ça notre vision, sentiment patriotique, et puis du point de vue culturel, inscrire notre kasala qui est une des valeurs de notre culture. Dans tout, ce n'est pas seulement le kasala Luba, il y a d'autres aussi ethnies de notre pays qui font aussi le kasala. Peut-être un jour, nous pouvons proposer au ministère de la Culture d'organiser le concours de kasala, interethnique pour essayer de faire cette cohésion sociale, de voir que nous avons la même culture malgré les différents groupes ethniques. Voilà, c'est ça notre vision. Nous voulons vraiment que le kasala soit hissé au niveau de notre patrimoine commun national. La particularité de notre groupe, vous avez déjà remarqué que ce recours à l'authenticité est une de notre particularités. Nous apprenons à l'enfant de connaître plutôt sa culture. Par exemple, les noms que, si vous avez suivi nos enfants, ce sont les noms de famille. Nous disons, il faut connaître d'où vous venez. Votre famille vous a donné un nom. Vos ancêtres là-bas, c'est une référence.
Donc nous avons commencé par les noms pour dire non, vous prenez les noms de famille, comme ça vous savez d'où vous venez, votre arbre généalogique que vous avez. Alors, maintenant nous avons regardé le programme national. Quand on dit domaine des arts et culture, mais nous sommes dit, mais art et culture, vous avez la chorale, par exemple, traditionnelle ici, nous avons dit, mais il y a quelque chose qui est commun au peuple, pas seulement Luba, pour tous les peuples au niveau de notre pays, c'est le Kassala, dans différents dialectes. Alors nous avons dit, si nous commençons avec ça, nous pouvons susciter chez nos enfants, ils vont grandir des artistes qui vont dire non, nous faisons la promotion de notre culture. C'est ça notre particularité. Nous avons intégré dans le programme national cette particularité, le Kassala. Ça devient aussi une particularité Luba, mais nous, de choses du groupe scolaire Bansambi, nous espérons que le ministère d'abord provincial de l'EPST et puis le ministère national pourrait étendre ça vraiment comme une pratique contenue de matière de domaine des arts et dans notre pays. Nous espérons ça en faire vraiment un patrimoine national. Docteur Batiba Nsambouka, promoteur du groupe scolaire Bansambi, je vous remercie. Merci. Jibadilema kukuja banga mwa
Kongo, jiswe Kongo, tuja kulobane tuja jite wena jitu. Kabala shipu jani sasa makunyasa twa kabala shipu jachile ya shala